A day in my life bilang isang sekretarya nga kung uwa nag-duty malamang nag-hiking sa Lakawon. Hello, mga auntie. I'm back again and again and again. Gawon pa nga ni, hay bugtaw ta ko. Aghambal ko kita nga ni sa akong partner nga kailangan ko makunit itlog pang energizer pa atot bukid. Kaya suggest na matangani nga magbuoan ko nakot itlog ito sa amon nga pugaran. May nga ni, uwa roy nahin kaya safe ako nga nagbuog igto. Bago nga ni ako ng panaw, ay nagkaon na ako isang bilong nga itlog. Manami abi nga magkaon kay itlog dahil mabuhay ka gutomon. Mas kapin kung nagatakas ka sa bukid. Pag abot ko nga ni sa bano, ay wag ako naga-expect nakabuabot agali kami nga nagasunod. Akala ko hat agil hay kami gat si auntie mong rimalingan ni nga raho hay nagakasubugot ay mo hay hadak pa nyo tayo mo nga nagluko. Pagkatapos nga ni namon maglagbok ito sa PNP hay naglarga kung dayon kami. Mas mabaho pa nga ni ruangkas kaysa sa driver. Oo nga ni haman mamatay mo na hadlok ra nga magangkas-angkas kakon. Para makalis nga ni ako pamasahe hamba ko dahon ko lang ra ako nga motor hasta ang kami it mamba. Tapos mapanakayon lang makon kita halin sa mamba pamidina. May lisod na birudagan tapos may akong pang angkas nga bouncer. Pag-abot nga ni naman sa mambahay, may haumot ang habal-habal driver si Auntie Mong Jun. Tapos damon niya nga nga driver, hay chip tanod, it mamba. May anda pa abi nga BRBA sa barangay, kaya nga ni nagadali man imaw. Kung gagto ka mo sa mga bukid, siguraduhang Rosie nga na, rin nga motor. Ay kung bukod malang ito Rosie, rin nga motor, mag-agto it bukid, hay nag-aawat lang. Pagkabot may naman gara sa Medina, syempre naglagbok man anay kami igto. Pagkatapos nga ni namot lagbok igto, ayo dahil kami nag-agto sa amon nga tour guide. Pagkabog kita nga ni Ruan ang alaga nga koi fish. Bawa ni kami kara nagtaka sa bukid, hay may mga anda pang ipaabot kamon kung alin do mga bawa nga brown igto. Pag nagpangamuyo anay kami para sa amon nga safety itana. Layang tawag kita nga ni nga ro promotor idayang ra kalukuhan. Wa nang gusto abi hay kung mag-aoy kuno imaw dapat may karamay imaw. Binamaliit na kita nga ni ako hay basi kuno hindi ako kasara magtakas igto. Umpisa pa nga ni hay abaw sa kataas yung talagi ro amon nga kinaagyan. Umpisa ka pa nga ni hay medyo mag-aoy utaro imong kagawasan. Dahil nga gusto ko nga patunayan kay Auntie Mong Joy nga kaya ko hay for the go gid. Masyado na abi ako nga ginamaliit nga akala nagkidahay bukon gid ako nagbaho sa bukid. Dumdum na gid kakon hay nga ako it CEO. Wa pa nga ni kami karait katunga sa among ginaagtunan hay nagreklamo ko nga ni si Auntie Mong Joy. Masakit yut nga ni kuno roan nga tuhod. Hinaan na pa manabi kuno nga may mga hagdan-hagdan nga ra pataka. Ha manabi na pinag-aoy mata kami sa among sarili nga ra imbes nga magpahuway lang kami kara sa among bagay, hay yata kami sa bukid nagtukad. Na para bang hindi namin ramdam ang pagod dahil sa whole week namon nga trabaho. Ang nakita nyo nga ni yung bukid nga ron hay sa pihak pat aro amon karon nga ginaagtunan. Pagkakita nga ni karon ni Auntie Mong Joy medyo abo pat ang mga hagdan-hagdan nga ginaagyan hay madya masuko utak kuno imaw. Sanay kita nga ni ko ni mo ra magbukid pero hay halaman mo reklamo nga masakit yut aruan nga tuhod. Bisan nga ni kaya sa bukid ay naga-sideline gihapon ako. Wabit badwa ng kaibahan nga ra magbugko sit ana nga buhok. May ana nga ni nga sang Rio ay sang bilog man lang ruan nga daga. Anang sabat abi ay sang bilog at ako ruan nga gidaga dahil nga ni loyal imaw. May adya nga ni hay abo mataro ako nga bitbit nga ra nga bugko. Dahil nga ni tayo taon tay mo hay nagabakulo ko tay mo patakas.